นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมរីកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំនៃអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពអថុចូលមានដល់តាសៈភគវន្តាសៈចំពោះព្រះបរមានព្រះភ័ក្ត្រអង្គនោះអរហតោព្រះអង្គគឺជាព្រះរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធោព្រះអង្គគឺជាអ្នកប្រាជ្ញសម្រេចហើយនៅធម៌ត្រាស់ដឹងឥតមានគ្រូបាធ្យាណាទូនមានព្រានប្រដៅព្រះអង្គឡើយសូមក្រាបសំពះនមស្ការចំពោះប្រាសាទធម៌ទាំង 84000 ប្រធមខណ្ឌដែលជានិគមវចនៈច្បាប់សម្រាប់ទូនមានកាយវិចារឲ្យប្រព្រឹត្តបរិសុទ្ធស្អាតកាលណាហើយធម្មយានទាំងឡាយនេះតែងតែដឹកនាំគាំទ្រនៅធម្មវេទីបុគ្គលដាក់ដល់កោះសន្តិភាពមានព្រះនិព្វានជាដើមសូមក្រាបសំពះនមស្ការចំពោះព្រះសង្ឃទាំងឡាយពីរគណៈគឺព្រះសម្មាសង្ឃមួយព្រះអរិយសង្ឃមួយដែលជាសង្ឃនេវាសម្រាប់ចម្លងនៅវត្ថុទាំងឡាយ3មានទានមយៈការដែលញ៉ាំងញាតញោមចេះប្រព្រឹត្តទានចម្រើននៅមេត្តាភាវនានិងរសាសិលឲ្យដាក់ដល់ត្រើយមានឋានសួគ៌ព្រះនិព្វានជាដើមសូមក្រាបសំពះនមស្ការចំពោះបរតនត្រ័យទាំងឡាយ3ប្រការនេះដោយសេចក្តីគោរពអាយ៉ាងបណ្ណាមគាថាណាថិតាកិរិយាការធ្វើបទនមស្ការមានមកប្រមាណខាងដើមប៉ុណ្ណេះមុះមីភ័យអាសន្នអនក្រអន្តរធានទាំងឡាយដែលបំរុងនឹងកើតមានឬក៏កើតមានហើយដោយអំណាចនៃកិរិយានមស្ការនេះសូមឲ្យឧបទ្រពឧបវណ្ណចង្រៃទាំងកឹកសឹកសួរផ្សេងទាំងអស់នោះឲ្យបវាជាចាកចេញឆ្ងាយអំពីការិយាកាយរបស់អស់លោកអស់ណាដែលជាម្ចាស់ផ្ដាំទានប្រធានប្រាំបុណ្យក៏ដូចជាលោកយាយលោកតាបុត្រីបុត្រាប្រសាបង្កើតញាតិសន្តានទាំងអស់ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងចម្រើនកំបីឃ្លាតខ្លាយទៅជាបករៈបតីបានឡើយតតននរងតខណានុពទានងទេសេសាមិក្រិយាតាំងផ្ដើមនៅបទនមស្ការនិងនិគមវចនៈខនេះទៅតម្រូវឲ្យអង្គខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពនិងធ្វើការលើកយកនៅកម្រងខមកសម្ដែងហើយបរិច្នេះខដែលត្រូវលើកយកមកសម្ដែងនាពេលនេះគឺនិយាយអំពីពាក្យមួយម៉ាត់ថាប្រយោជន៍ដែលប្រាស់លោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបានសម្ដែងចងក្រងទុកជាពិសេសអនាវរណញ្ញាណបុគ្គលដែលពពុទ្ធទ្រង់បានសម្ដែងប្រកាសទុករួចមកហើយថាប្រយោជន៍នេះភាសាសំស្ក្រឹតភាសាបាលីថាប្រយោជនៈប្រែថាសក្តីតម្រូវការប្រែថាប្រយោជន៍របស់ដែលយើងចង់បានឥឡូវនេះយោងទៅតាមបុណ្យទាខិណានុបទានគម្រប់7 ថ្ងៃអ្វីដែលលោកអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានផ្ដើមបុណ្យគាត់ចង់បានគឺគុណប្រយោជន៍នេះតើប្រយោជន៍ដើម្បីអ្នកណាថាធ្វើបុណ្យទាខិណានុបទាននេះប្រយោជន៍ដើម្បីអ្នកស្លាប់ហើយអ្នកស្លាប់នោះឈ្មោះអីអាយុប៉ុន្មាននៅភូមិណាស្រុកណាខេត្តខណ្ឌក្រុងណាឥឡូវបានអទេសនាមហើយថាអ្នកស្រីមនព្រៃបានអនិច្ចកម្មទៅកាន់លោកខាងមុខបងប្អូនកូនក្មួយបានរៀបចំពិធីបុណ្យទាខិណានុបទាននេះដើម្បីបញ្ជូនប្រយោជន៍អស់ទាំងនេះដល់គាត់ហើយយកប្រយោជន៍តាមលំអានព្រះពុទ្ធសាសនាបរមគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងតើលោកបានផ្ដល់នៅអវត្តអ្វីខ្លះប្រយោជន៍យ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងប្រយោជន៍អ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតទៅនិងប្រយោជន៍អ្នកដែលមានកិរិយារស់នៅពាក្យមួយនេះសំខាន់ណាស់អស់លោកដូចយ៉ាងសពថ្ងៃនេះ
ชีวิตมนุษย์ยืมมันสัตแต่จังปรารถนาบ้านในประโยชน์เตียงเนี่ยอาราสีจัดเตียงเนี่ยอาราสีง่ายเตียงจีวกรรมจีวกอตั้งปีกุลนโยบายการตำหนักเตะตองสัตแต่เมียนพาประโยชน์เติมบานเกนอนคเนตฝืนเติมบานเกนอนคเนตอนวัดบานจะนอนคเนตปรังเตียงยกเตียงไงเตียงขนาดเตียงรอยเตียงปรังเตียงประสากะดอยสาแต่ประโยชน์ไอ้ประโยชน์นี่เจียวไว้เติมcứดำเนินการเมียดำเนินการไว้กระตรอดสมัติมุกมวดเกตแต่ยัวเกยชมกก็ทัดนักข้าประโยชน์จังอ่ะโดยชนะลมอานได้ปปดบานวันเสาร์ตกประโยชน์นี้อย่างดูจีบอลเตียเขนานกปเตียนนี้คือข้าโกบนองลูกนักมาจากประดามเตียนประเทียนบอลในจังประดาวประโยชน์บางเนี้ยในบัดบ้างชีวิตใจยังประโยชน์นี้ปปดลูกสำแดงทำเมียนใบตีมวยตัดทะความในการทะประโยชน์บ้านสกได้จีบเพียรสากขมายทาประโยชน์ปัจจุบันตีปีสัมปรายกัตถะประโยชน์ปรายทาประโยชน์สำหรับมนุษย์ในบัดบังชีวิตหายเนียทานปรโลกตีใบลูกสำได้ทานระจวนปรสไรนาทวงเวทีบุกลนาสามณะสังเปรียมต่างลายนาได้จองบ้านประโยชน์สมรเตอปรมัตถประโยชน์มีประนับเปลี่ยนเฉดาคือลูกบ้านสำได้ทานปรมัตถประโยชน์แต่ลูกสำได้ทานอุปาติเสสะนเปลี่ยนนาทีนั่งอุปาติเสสะนเปลี่ยนนาทียังประโยชน์เตียงใบนั่งได้ปปุตลูกตรึบานประมือเคยให้เงียบโยมสะกัดมือเนี่ยกรอก็จะหูบายเนี่ยมีนสกสมัยก็ตรึกามาหูอาหารมนุษย์ยืมอ่ะตรึมคลองนั่งอยู่คลองคลาดเด็กปุ๊บคลองคลาดเด็กเรียบคลองคลาดเด็กกระเตลคลองมนุษย์วิเมียนเวสนาออกอะไรปัญญาอย่างนั้นก็ได้ประโยชน์มนุษย์นั่งแต่ปัฒนานั่งแต่จังบ้านคลางจังการได้ในสกปรกตะการในครองแค่ขานกลองเอาบัตามจัดกำหนดมนุษย์มาเนี่ยยังเกิดนอนคณีตะการตีกลองเอาให้จังประโยชน์มวยนี่ปปดลูกตรบานประเมินมือบ่จวนเตียงลายนาสลังประโยชน์ระเบียบไม่สลังประโยชน์ปัจจุบันกู้ตำนานคณีอนุวัตประโยชน์ปัจจุบันไอ้บ่จวนเตียงลายนาสลังประโยชน์ทานเตปราทานปะอันปะปรมอันเตะเก่าใสจวนเตียงลายนู้ตรึงเมียนทอดเตปราไอ้บ่จวนเตียงลายนาอ๋อจำนั่งจองบานเก่าเจียมนุษย์นั่งทานเตปราชวนเตียงลายนุตรแต่การบังการมันก็เลยมาปวนปรามเราอุปะก็เลยฮับสปีเจ้าปปดลูกสำได้ตกหายเราจำลายแต่ยืงอักวัดก็ทานเตียงลายใบนี้สำรับเอายืงกรุกนี้ปลอดปรัดปฏิบัติยังโยมมาจากประดามบอลนี้เตยประดาวประโยชน์อย่างไม่คล้าเอาดาวเนี่ยสลับในคลองประโยชน์ปัจจุบันลูกสำได้ทางอุทานสามปฏิอังตีมุยแต่ประโยชน์ปัจจุบันลูกสำได้น่ะตัทะทวาในการทักประโยชน์ตีมุยลูกสำได้ทางอุทานสามปฏิมาจากประดามเตียนปฏิยันประดามบอลนี้เตยแต่ปรัดปรังในครองสืบเพิ่งลูกกนีติปกอลูกสำได้ทากูนายประกาศเมาจีปรสไรเตยแต่ปรัดปรังเจียเยี่ยมเอาตั้งกบอลทูปราปรานเด็กเต้ากบเด็กอยู่เขียลางเกิดกู้ปรัดปรังเตียบสดาบาได้กันเลยหนึ่งเกิดเมาจีปรสไรเตยแต่ปรัดหนึ่งปรัง
chia diêm ở tăng còn còn thu pran để tới còn để giúp hiện làng cật cú prang tiền bán trên luôn sầm đây trắng của nó không kia tha môi luôn sầm đây thà sạch thi thiết vật thiangปูđể sạ xây thẳng chuan tiếng lai na khát khom prang prai xoay mình tha bạc khoa mà vay mai chăm mà vay ba chăm mà vay ở prang nung men chết tập prang ắt kamal ắt cả tôi đây prang đau vì cha nặng nhiên prang đau pra bạch nha chỉ kêu năng chmok tham miên trộp miên sắm bát miên chay miên liệp hay miên sài su sài năng ăn tì mùi bài chế bòn trắng á hỏi sọc ngay dương prang ơi prang prang panna tiết bộ lạt tập hiệp một nút này lạt tập hiệp không ca thứ mau pi mình che riêng hỏi bà sanh là riêng che hỏi prang lạt tập hiệp ấy dùng cănแต่เปล่ากันแต่เมียนประสัทเพียบก็ปนับไปยืงมันบานใจประมาณปนังแม่ไหนโดยตึกมาเปียงไงมันรู้ยืงอดเรียนโดยตึกเปียงยังอยู่สาเหยียดยืงถึงลูกตึกเปียงได้ปลาหาลิงถึงมาปันแต่บัดเนี่ยศักษาเรียนเนี่ยเมียนจำแนกดังเนี่ยเมียนกลางเงี้ยเนี่ยเมียนปลายขัดคำโดยตะเปียงมวยได้ปั้นในปลาหน้าเกปจูนะไปใจมวยปจูปียังจำได้ดังในเกปลาเนื้อแต่เมียนประยาวยังประยาวไปเจ้าบอลนี่บานสักอะไรแต่ไปยืมปรังงัวมาเมียนตรอบเมียนสมบัติไอ้ตรอบสมบัติได้ยืมปรังเนี่ยเมียนอะไรคลาคือเมียนไปใจบุญเครื่องผลลัพธ์ได้เพื่อตึกจูนตะนาเนสไรมอนปรีนักเตียงกูนใจขัดคำปรังสเปียปรังทายบังกลมปรังจัดใจไก่กาเงียบแต่อาสัตแต่เมียนบังคับแต่ได้มันโนสัญเจตนามันอาจเขาจูนดาวในบ้านเลยมาโดยพิวเลยมาขอในจูดสเปียจูดจะกัดดักว่าไอ้บอจูนเนี่ยสลับไม่เกมเอาไม่เกนังเคยเกมันอาเตตัวตายยังจัดยังสัตย์เทเอาคลายเต้าจีจัดเต้าเจียสัตย์เทียนขนมบัดเท่าหายบรรจูนบัดเท่านี่ปเกดาลูเนี่ยเมียนเซลเติบบัดเท่าแต่นี่เมียนประยาวนี่อังตีมวยอดทานสามปฏิเอาปรังยังตีปีอาระหะสามปฏิบานสักไรถ้าเอาเจริญสาระสาอย่างไม่ระสากายระสาวิจาระสาจัดสระเปลยืนกำปงเธอวิธีบอลกลายโลวิธีบอลนี่เคลียโดยอังนามวยบามันเคลียเรียงกายเคลียวิจาไอ้บามเคลียวิจาว่าเคลียจัดเคลียมาดาหาไอ้บานเติมจัดไอ้เด้มันยังใหญ่ตานะพุ่งกระดาเลยไอ้เปรตนกตนมพูเสียนังสาวอัตมานังจังการช่วยบอลเตอร์ซาจังไอ้บาร์ซาปานปีอัดมวยก็กรอนบาได้ปันตายบาร์ซาปานปีอัดมวยนกคือจัดนกคือจับจังบานจะเกิดช่วยบอลเอาใจรักษากายรักษาวิจารักษาจัดเธอยังไม่กายนะสามรบวิจาสอาดขนมจับนึงออกรมบานตรำตรึละอหายนั่งชมทาบอลนึงบานดำกอลตุกหายมันตรำจะจิรูปเพียบมือตือสอาดตรงนี้คือการจังปีไอชอตตะกะสมุทฐานปีขนมขลุ่นยืงเมาอายตนะแต่งลายประมวยเมียนพนัยติเจียจึงมหันดานกายจัดคือสมรุยเป็นนงม้าเอาใจรักษาไอ้บ้านวัดเวิร์กบอลบรรจูนเต้านิ่มอัดดังถัดดาวมาดาวเตยุหัวอาศัยสำคัญคือจัดนังจัดนักพนวนักกัดจองเจียกับนุ้ยกุ้ยไอ้บ้านมดมัวเติมบอลนี่ดาวเนี่ยใส่นัง
nhiệt nhung chăm bạch cất ấy đào tới bà rạ lộ bạch chỉ bàn ca ruột nơi tục lùm ba giang ná dương bàn khơi ở giấc sân pron từ than bà rạ lộ ta dương đăng thế thà bị bạ bà nà sra nốc bà nà to dương cũng bàn đăng đây vậy thì dương bàn đăng bàn tâm tại mà không cầm nắp dương nó cất ấy dương thưa ấy à nông trao à ở chết ra xa chùm nói năng ti bay lúc sân đây thật con là dân mất ta bàn sạch ở đây thật thưa khuôn ở miền thọ dân như mà chả bà đàm tiên và thiên bồn khá đào rút khá bục cô khá bàn thoát ở điên thọ chết đăng thọ khá hơn bậc vuông và cho tay cả lên đi dẹp a ca điên thọ ở hơi đó ở tam một tổ mình chiang thlut thề ở linh sà la bom khàn mò pi bảy năm cái dia gì óc và ai mình ama đây giờ ta là sọc hùng nângแต่ตกอยู่cái dia gì ởโยมcũng oi cái dia mừngงี้na sà la đó à nào cái này thay to chẳng còn là gian là mất ta ban sẽ cái đây thà sai cốt thọ sai cốt sang bờ đang bay ở khuôn dương đi riêng ruộng nơi không plei từng mưa là hãy bây giờ mình bàn sai cục sạt bỏ ra dương mình bàn đăng lời thằng mẹ kia chỉ vật việc bậc rất từ không đau rồi còn một chút chỉ vật rồi bao giờ lẽ từ không hà này phải na muối của dương mình bàn sai cục nè nè bài dương mình bàn sai cục nè để chơi đăng đau pe là cho dương chết từ đâu ruộng nơi ta việt hà cảm khmiên phlang răng khmiên phan ti sâm nát khu bình chia dạng đôi chân này dương cua từ non khnia sắc xa sai cốc sạt bỏ ra sắc xa thua a đang bay riêng ở trước mắt ông pi mẹ kia chỉ vật dương mà nè bị ba riêng trong là hiện nhung chẳng ai ban chỉ pra lô cao dương sai cốc sạt bỏ ra kề lô na sạt bỏ ra rụt na này nuông dương ao dương ban squal plei bắt chỉ vật bắt sẽ cái sọc bắt tam sạch chạy xa tam sạch chặt kho na muối đang khuôn ai vô lại khuôn ai đằng nó coi là gia là mất ta nó ở vô cái này và ti buôn sầm mạ chi và ta thuê khuôn oi là thuê khuôn ở răng moam thuê khuôn ao sama để lô sầm đây là sama a chi vô thuê khuôn chia sama a chi vẹn bộ quân và prất sama tam cả lòng khó prang kai cả prang tiết đó ca thuê bom cái ca thuê mam cái sầm kháng cứ sầm mạ chi và ta dương trâu đăng praman không ca chài đăng praman không ca bò được không đăng praman không ca chặt chài không bị thi bắn cây ca nghe tu trâu sầm mạ chi và ta anh ấy bây giờ tì mùi bây giờ tì pi luôn sầm đai thá san para dương can thạc bây giờ dân nhiệt nhung thằng ốc khnia để một thứ bon tiệc khai na nộp bát tiền rồi bao nhiêu món prey đi prasanna bao nhiêu mẹ prasanna cứ dân thứ bon đam bay ở quan ban từ can pra lục xuống tì mua vô mà cha pram tiền bát tiền pram bon trâu từ miền sát thi này lục sập tay thá si chìm rơi na nhiệt nhung Kamma Sathia Vipaka Sathia Kamma Sakata Vipaka Sathia Tathagata Bodhisattva mà chẳng Pram tiên Phật thiên nè Pram bon tương lai ti muôi trâu chưa Kamma Sathia Prathaka chưa cam âm pơ để dương ban thưa bất và con đằng miền mệt mà cam tương lai dương ban thưa hai môn đằng cầu được cuông đằng ỏi phao lên nhiều việc cuông ta đừng ao phao ngày khai chăn là muối để khuôn ban của prất vị ba cả sát thia cư chiếc phao để nhiệt nhung sọc ngày đi sầm qual mơ ta chỉ vật ai nhơi chuộc tộc lùm ma chuộc ở rương cây cang chuộc ở rương ập khoa rương tầng lai na sập na pơm na kịch na ba chỉ chuộc nhặt nhoi rưỡi mình chơi chọc mình chơi hỏi mình tốt cam với chữ Việt cam với Sa để bàn trà màu ở khuôn như bàn chuốc
năng hào thá vì ba cả sát thì hãy từng vừa để dương vừa ca mà bị ca bọn vì ca như nhiều mà dân ở miền ca mà bị bọn tê mà bị chia môn dương sang ấy dương ngọt đặng nhưng là bê ba chế ban chua bật tia cất ta bê rô u cất ta bì nì dây riêng rạp vì ọt ca bật tê nhiệt nhú cứ từng vừa đi kìa hào thá vì ba cả sát thì khói đây vì hãy ôi máu ba chế ban năng cam ma sắc ta sát thế tiếng từng vơ tiếng pháo bia mau từng pru có đại dương ban chua và tia sạc ngày nắng nè cả đà pe bị bạ pe ơi cả lời ngoa ở từ phật đâu đừng ngoa tia đà pe bỏ bạ pe đang ban ơi để ngoa nè cả tia đó chẳng ngoa pe lô rồi lô nào còn bá có rùa lô lượn lên từ sườn nóc ấy để mình rùa lô ao tại phải ba ao thì chưa tóc ao thì chưa cua ngày muốn cái đặt chụp trường bầm pơ trường bầm vay màu Việt Nam màu là bỏ trường này đặt quạt trong á nhung ao thì là bỏ cua tăng tình co cua chụp cái rồi bỏ na cái đó ao thì là bỏ cái đặt quạt trong á mai này nhìn nhiều cái tăng quạt tôi chỉ cần lấy tóc thì chỉ riêng trường này được bỏ đó nè cái hang tạc cam ma sắc ta thì tiếng cam tiếng phao đây về trời bàn rót mà chua mà chả sờ mây chỉ bắt để khó luôn bàn sang pỉ na pỉ này mà để lúc sầm tay ta ramana thua mấy tay ta vì chia ram vì chia hết phao ao dương bài chia bàn năng làm bàn đấy cái này năng tay thầm màu ở sạp á ti buôn tật tha cật tạ bồ đi sát thia chưa được ca trả đăng chưa được ca sang sang praman chỉ buôn là sang cây cầm rai mùi sèn cắp để ban trả đăng chia và cốt mùi rút mình men che tật trả đăng ắt ăn hết nụ rề cứ sát tại miền ca sang sát tại miền ca liệt băng sát tại miền ca chân này pê lục tròn á chia trong cõi này đập chia ở bắc Prasama San Pot để lúc sập đây thằng vế sập đỏ ở đặc không sập hâu vế sập đỏ chia ta miết đập bay cằn miết đập buồn cằn nâng của chúng này sang một tiết đập buồn cằn nhiệt nhung cất mớ con cua sa Brahma Sri vế sập đỏ để cả màu liên trẻ tao được bỏ chết đau chết này dây chết vừa tiền rồi đau thom lang chỉ sai kê bằng băng từ khong prey bà bằng băng khai tiếng ba chỉ ly tiếng Krishna tiếng nieng mà tri ba năng bảo xa từ ca liệt băng vừa tiền nó việc cha pe thưa ao nè sai piria nè sai nè sọc cái lưng cái năng kê bằng băng cất tao thưa tiền tràn bế có kê khẳng thưa lo bế có kê khẳng thưa krạ có kê khẳng thưa mệnh ôi kê bạc khẳng mở thưa mệnh liêng bế có kê bởi chào cái đau bế có kê rồi ủ năng thưa mệnh ôi quạp chặt một lúc đấy dụ chẳng bàn chỉ cua xa và bàn sray về sân đó leh bang trọp leh bang popuan leh bang côn leh bang chỉ vật leh bang đâm ray bạch chay nè cây rồi hốt đal nè sọc sray cả lăng cả rẽ bấm bò bong sray từ khung pray hay mà piên bấm bờ khai bàn tay trọp sray mình chơi mình chơi khóa ai bây giờ thưa mà nâng chọn ai dụ mà lì ai bảo chẳng hạn sẽ cái là rồi ba Brahman say về sân nó chia trong cao mà nó chỉ chia trong cao đó đại ban nhang chỉ mất pre ăn buôn là sang cây cầm rai mùi sen cam từ bàn tra chia của con ở do dương non kia riêng khoa mà khai pi khai nó trong chơi mấy ban liệp yang ca để chơi cái đây ca để miên tròn sập mặt cái đây ca là miền châu Việt Nam lo cái đấy mẹ prang mà ngay pi ngay mà khai mà chnam ấy cứ prang rồi hốt bàn tay lúc nè prai rút cả cái priệp thiệp tha
សង្គមខ្មែរយើងដូចសត្វរៃសង្គមអ្នកមានគេដូចសត្វកឌីបានន័យថាម៉េចគេថាប្រជាជនខ្មែរយើងដូចសត្វរៃយ៉ាងដើរទៅច្រៀងលេងទៅខ្លួនហើយប្រជាជនគេដូចសត្វកឌីជូនរហូតតាំងពីគ្រាប់អង្គនៅកន្លែងណាក៏ដោយដូចសមោចជូនដាក់រូងជូនដាក់ផ្ទះហើយប្រជាជនយើងអត់ទេអានឹងគេសក្តិប្រៀបធៀបទេបើតាមពិតចឹងមែនទេញោមព្រោះស្រុកយើងមានក្របោកក្របោកនឹង1ក្របោកនឹង2សម័យដើមគេគិតពីរឿងជំងឺគ្រុនចាញ់ជំងឺគ្រុនចាញ់បោកនឹង1ជំងឺគ្រុនចាញ់បោកនឹង2ឥឡូវអត់មានជំងឺគ្រុនបោកទេអត់មានទេញោមណាអត់មានតែក្របោកនឹង1ក្របោកនឹង2ក៏ទៅចិត្តចម្លែកទៅឲ្យសពថ្ងៃនេះញោមប្រទេសយើងស្រុកយើងចិត្តតែផ្លែកទៅអានឹងដូចជាមិនសូវយល់ដែររឿងហ្នឹងនេះបានជាសក្តីថាការជឿនឹងអង្គហេតុនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធគឺលោកចំណាយពេល4អសង្ខ័យកម្រៃ1សែនកាប់ទើបបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធយ៉ាងយើងដែលធ្វើបុណ្យនេះមិនមែនធ្វើប៉ុណ្ណឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឧស្សាហ៍បាយមួយស្រាក់ចង្ហាន់រាប់បាតប្រសង់ឲ្យបានរឿយដើម្បីឲ្យអ្នកស្រីមនព្រៃនេះទទួលបានផាភាបណ្ណាការព្រោះមនុស្សដែលស្លាប់ទៅទៀមទាឲ្យអ្នកនៅរស់នេះបំពេញប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនជាពិសេសប្រយោជន៍ថ្នាក់ទៅបរលោកឲ្យមានជំនឿគ្រប់គ្រាន់នេះអង្គទី1ទី2សីអង្គទី2ចាគៈសាមពទាត្រូវលះទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យទៅជាទានទោះបីទាននោះតិចក្តីច្រើនក្តីតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចលះបានទី3លោកសម្ដែងថាសីលៈសាមពទាត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យមានសិលនៅក្នុងអង្គទាខេណានុពទានេះប្រសិនណាបើយើងគ្មានរក្សាសិលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទោះបីសិល5ក្តីសិល8ក្តីមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេมันសម្រេចផលប្រយោជន៍ណាមួយដល់អ្នកស្លាប់បានទេព្រោះសិលនេះផ្ដល់នូវអានិសង្សទាំងឡាយ2យ៉ាងដល់អ្នកស្លាប់ដោយអំណាចនៃការរក្សាសិល5អ្នកដែលនៅរស់នោះគឺបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាអានិសង្សដល់អ្នកស្លាប់2យ៉ាងទី1សីលេនអ្នកសុគតញ្ញន្តិអ្នកដែលនៅរស់ខំរក្សាសិលខំធ្វើខ្លួនឲ្យបរិសុទ្ធស្អាតប្រាសចាកនូវនិវរណៈខទាំងឡាយ5បាបពធផ្សេងដែលខ្លួនធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តខណៈពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើបុណ្យហ្នឹងឲ្យបានទៅកាន់សុគតិសួគ៌ទេវលោកទី2សីលេនអ្នកភោគសាមពទាញ៉ាំងគុណប្រយោជន៍មានទ្រព្យមានសម្បត្តិណាមួយមានជ័យវរៈបណ្ឌបាតសេនាសនៈគិលានភេសជ្ជៈឲ្យគាត់មានគ្រឿងស្លៀកពាក់ឲ្យគាត់បានហូបចុកឲ្យគាត់បានស្នាក់អាស្រ័យកុំឲ្យមានជំងឺអភ័ព្វដូចជាតិនឹងទៀតមើលអាយុ50ជាងសោះបងអាត្មាទៅប្រហែលឆ្នាំមកបាត់ហើយយាយអាយុ9ហើយមិនទាន់ទៅណាផងយាយខ្លះក្បែរមករួយហើយនៅអំភើយឯងយើងអាយុ30 40សរសៀតែនឹងស្លាប់ឯងធ្វើកម្មអីវិជាតិមុនមកហើយក៏សម្បើម្ល៉េះអាហ្នឹងមកពីកម្មពាវរាផលវិបាកដែលផ្ដល់ពីមុនមកមិនមែនជាតិនឹងទេញាតិញោមហើយណាមួយអាយុខៃរបស់គាត់កំណត់បានប៉ុណ្ណឹងក៏អាយុខៃរបស់គាត់កំណត់ប៉ុណ្ណឹងហើយបើទៅសោកប៉ាន់ស៊ីសំណូកណាមួយក៏អត់ព្រមព្រោះសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ពេលដល់វេលាត្រូវផ្ដាច់បង់គឺផ្ដាច់ហ្នឹងហើយដែលលោកសម្ដែងថាត្រូវឲ្យមានសិលដើម្បីបញ្ជូននៅបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះដល់គាត់ទី4បញ្ញាសាមពទាឲ្យមានប្រាជ្ញបញ្ញាវៃឆ្លាតប្រាជ្ញាដែលកើតមានបានទី1ចិន្តមយៈប្រាជ្ញាណាត្រូវតែយកសក្តីណាមួយទៅត្រិះរិះពិចារណាភាវនាមយៈប្រាជ្ញាយកទៅបរិកម្មយកទៅសមឹងស្មាតយកទៅធ្វើសមាធិឲ្យមានសក្តីកន្តរិកដោះដាស់ឡើង
chẳng prạch nhà từng lại miền chân ta mà dạ prạch nhà phía và nia mà dạ prạch nhà chia đáo đã trân ban cầm nọt tóc ôi lúc nè mà chặt đàm tiền cất bị cha rằng nà nâng ấy bởi dõi bà rẹ lúc bởi chăm ôi lúc dây mòn prey rư con nè xây mòn prey nâng ban từ can than bà rẹ lúc nà muối trâu tay bình chun phong bởi dõi tam vị thị nâng sạm ba đấy là lại nào sạm bạc bàn sọ sạm bạc bàn thế mà tử và ní chia bởi dõi hãy bởi dõi trong kroi xâm rạp bị sai chia ariya chuôn miền sau ta pat miệng sau ta patipal arahat miệng arahat phal sakatia kia mi miệng sakatia kia mi phal ban đào prarahanta kaina sra lô samrat gió nơi paramantha bayau cứ upati xây sạ nợ pia nợ thiết năng upati xây sạ nợ pia nợ thiết ở đây vì sai chỉ prarahat lô chul can pranapien bàn tay của Phật Bảo Ram Cửu chia mà cha này dương, và ang lục chul can Bảo Ram nạp biệt hai bàn sao tốc nổ thiệt, Samrat ao dương chấm nuan cao đi cổ rốt pratipat prasatho của chế đây, ri ai prarahan xây tiếp, tua yang đôi chỉ pramahan mau cờ liên prasarai bát, lục ăn miên bàn sao tốc nổ thiệt đấy nhiệt nhu, lục ăn bàn bàn sao tốc cái, chẳng đôi chỉ nhiệt nhu đấy. Bàn tuần đào chấm lạnh đằng về sạp ngay bằng pin và doi bài chữ ban ở bàn chả bằng pin và doi bà rạ lúc ở bàn chả tiếng dương đầu ruột ở đây tiếng nè để sạp ở đây treo từ ruộng khnia cắt ở ruộng khnia thơ ruộng khnia ạ nấu quát tớp tiếng ca nấu ruột tớp tiếng ca sạp tao nấu miên và doi bao dương được ọc khnia mình ruộng xa mà kỳ khnia ruộng cắt ruộng thơ ruộng ạ nấu quát tê bon cây ba cây mặn ba này phía trên bàn này ba và dân nhiệt nhung ông này bon tiệc hay na nó bật tiếng cứ bản năng lục đập nạ bia tầng lai đã tham gia bàn phần dồn màu đấy cứ nó không đây thật phải giàu dân ông tiệc hay na nó bật tiếng lục bàn sập đây mình chẹt khai ơi thá ạ tần nó ạ nằm mô tần đây nè nè đại ban bằng chỉ vật tư mình tuân để cha bari san thị khăn ti na mô đế tua giang lồng loa rương đó chỉ rương bị khâu tây sát thầy mano như slam tơ bằng phần ngày ở tuần để cha chia đây nhủ nở quân vua nè mà đang dây đang nở lục tia rồi còn nở khom tia và nở quân vua chụp vua trang chụp vua côn chụp vua trò sắm bát na muối tám đại quát và can dao chỗ tết và để sản thi về nhìn nơi chuột chụp bẹ chẳng ban là ăn tầm nào ăn nằm mô tầm lên nè đăng quạt nằm ban đăng quạt nằm ban khơi ta o bằng ồn khăm nhiệt mật khăm mình lẹ bằng trào khăm ban riêng trang phải thi bon tiệc hay na nó có tiền đi ao khăm hai ác nằm mô tầm nè bon của sao tại bằng ồn nhiệt sẵn đan đằng ác bàn thư nắng quạt sẵn bài chất quạt trịnh o năng từng vương bắt này dương bàn sang ở tư tưởng áo quạt tê pi tia dương ca năng ở tì xê nè mình chắc pram tiên và thiệt là pram bần từng lái ở tư đào chom chmọc đòi khuôn ai ai muốn năng ở tư năng trở thơ cai vì cha chất ở xa đó nè mà cha tao tư đòi ong hai đê ba Sakarao tây karukkarao tây miền này tây po chê tây parama ya po chê ye ti muối miền chất sả lạnh khong ca thơ tiền ti pi cổ rốc khong ca thơ tiền ti bay lẹ băng tây ya vật thô ở tàu chê tiền năng ti buôn pro ti bát ba tập phu chất đo cầm rạch ná yuol khơi ban pana năng ơi ta ở chmo thảo từ tiền ti bay tia khăn này giờ sang bát tia ye prasang lô ni muôn mau sát ta chém nè trung sal yang nhiệt nhung trâu ta sama tiền sal đôi athma ban bọ sài hơi rau ca thưa bon tia khơi na no bát tiền bao mà cha padang tiền bát tiền này padang bon mình ban là xa oi bo để sát trăng trâu lo là tra chong nô tê tiền này mình sầm lại con phải giao đào nè để ban băng chỉ vật tại đây
ตัวอย่างโดยจีเรื่องวิเมียนกะปลายเนียงวิเมียนกะปลายต่างหลายนี่ในบ้านบางชีวิตเตอร่วงนักขนมกระดาษสเปลแต่มันไอเมียนวิเมียนเมียเมียนวิเมียนพระปันแต่ครัวนั่งร่วงในอากาศความชวนเนียเมียนนกมันเนี่ยอะไรซาสัลปรามบานเธอดำนาจุ่มนวลตามเนียวักสัมปันตดาเปียกดาสมดสารตะเคยประสาทนุ่งละอละตระจ้าตระจองมือสะอาดอ้อยสะอาดมันเต้นอยู่พวกเนียสัมเปาจังแต่มือเคยจับตัวสนามือตามาจ้าประสาทนึงเจียนะให้โดยมาได้บานเจประสาทในพอกดาสมดหายประกอบแต่ได้วิเมียนเมียวิเมียนพระหอยดาเปยังเมียนเคยลือแต่สำเลงเนียงวิเมียนกะปลายนั่งพวงเนียงนั่งอัดเมียนขอเอาเสียได้อยู่ป้าปีศาจไปเจียดมนถือบอลถือเตียนปันลุยตรอบสมบัติเกขอเอาสาวสบายเกดาเปยังก็อัดขอเอาเสียสบู่สบายตรอบแม้นปันขอเอามากับเพลนะก็อัดมาเสียดาเปจังเนียวักสัมเปเนี่ยนักร้องสมเปาเมียนกานัดเอาโซ่หายก็บ่หอยขอเอาสาวสบายแต่เราหอยเตอเลี้ยหอยเตอเลี้ยบานจะเนียงวิเมียนกะปลายถาบอดปัดลูกมาจ้าดอจะมาลานาประสันนาบ่อลูกต่างลายนัดสลังขย่มจังบานเตยเตียนนึงเอาขย่มจังบานขอเอาสาวสบายขย่มเสียเปียลูกตราตาเนี้ยต้องออกเรียดังโบเจียตายเตียนในจูนดาวเนี่ยดาวเมียนสัลเมียนประสังเขียดาวเติมสำไรคนเอาไปยาวดอกย้ำเรื่องปนังใครอะได้บรรเจียทานเนี่ยมันจะปรามเตียนประเทศบอลบ่อาจเมียนสัลอาจสำไรบานคนเอาไปยาวดาวเนี่ยไซมอนไปดังได้บ่อาจมาเลยบ่อาจเมียนจ้วงแต่ดาวสัลยังเรื่องเนี่ยวิเมียนกะปลายกรอยปีดังอันปีสเพียบกาดังไก่ก้อนเลยกาเธอเตียนตัวชนะก็จูนเตยเตียนในจูนจะพวกเป็นลบได้จะเนี่ยซาสัลนั้นจูนหายประเกณฑ์หายเตรจอาณโมตเนี่ยจะพวกเตียนหายก็สำไรก้นประยาวนั่งนี่จะหายนี่จะพอแต่มานการเมียนจะพวกเนี่ยซาสัลผู้ทราบแต่ผู้ไอ้อโลซาบาร์จังไรกำลังปทอติสนาระบอังขยมบกุณาธรรมเพียบได้บานสำได้ในปทอติสนากถาละโมไม้ปันนังไอ้พวกมองบุญกันละหายเนาะมองบุญกันละหายยังกถาติสปปันนังแต่จ้าด้านไปไปเชียบขนมกาออกรมเอาเหยียดโยนปานดังอัมปีการุในกระไดอัมปีกาบัดบังชีวิตแต่หายกระไดสำคัญนะมนุษย์ยืงเป็นเลยร่วงในมีหายตรอสัมบัติเงียดสันดานปริงเลียนปันตาดอกเปสลับเตอวิญอัดเงียนพินาสลับเตอจิมวยเตอยู่เงียดสันดานปริงเลียนระบยืงเงียดมัดระบยืงใส่จำกาชบาดังน้ำระบยืงก็ยืงมันอายยอมเตอบานได้คือเมียนแต่บอลเฮยหนังบ้านได้เจียกอลยานน่ะจวนดอกประสาสมัครสมัยในจิมวยยืงสร้างแบบตั้งเบื่อกระนามวยตั้งเบื่อกระนองหายคือเจียขนายคือเจียกันเตลคือเจียเงียบมัดระบายยืงประสันนาบยืงถือตั้งเบื่อละอาติกระไดจานกระไดนางหายคือเจียปุ๊กเจียกันเตลเจียขนายเจียขนางในชีบัดระบายยืงเจียหาสันดานปริงเลียนระบายยืงเอากระสอบยืงเอายืงปานสนบสกสบายนี่ไอ้คือเจียดำนาชีวิตอาจารย์ในตรังทำมนุษย์คลาสสร้างบอลวิเชียรมนบ้ากับเมียนใจมนุษย์คลาสสร้างมาสร้างมาคลาสบอลคลาสแต่เป็นการเจียดนี่ก็ชั่วประสาทแต่นังจังแต่ว่ามนุษย์เมียนบรรณะข้อเครียดอยู่คลาสคอร์สโกมคลาสขมาลซาคลาสเมียนกรอเคยได้รู้นั่นแต่ตามกรรมต่างอ่ะในโลกสำได้จะจงกรอยจากกรรมมังสะเต้เพียจะเตสัตว์ต่างหลายในการมาคือกรรมจะเนี่ยใบใจไอ้ข้อเครียดแต่ปนังยังอาตมาปปันนังแต่จ้าตาวกาเอาเลียนังเป็นจับนั่นยังอยู่นะปันในมนนังเป็นจับซูมบางวงก็จอดเป็นได้ถ้า
កិច្ចការងារទាំងឡាយជាពិសេសញាតិញោមនៅក្នុងទីនេះដែលអាត្មាធ្លាប់បានចម្រើនពួរមកហើយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដូចជាការរៀនសូត្រគួរតែនាំគ្នារៀនឡើងវិញខិតខំនាំគ្នារៀនពួកយើងរស់មិនបាន100ឆ្នាំទេញោមកែលុះស្លាប់ទៅបានធัวយ៉ាងកេញធัวព្រំធัวអីខ្លះជាប់តាមទាំងមើលល្អមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់មកប្រយោគពីរប្រយោគមកឃ្លាពីរឃ្លាសាលាប៉ុនយើងក៏ដូចគ្នានាំគ្នាថែទាំនាំគ្នារក្សាបង្កើនសមត្ថភាពឲ្យបានជួបជុំគ្នាសិក្សាឡើងវិញដោយអាត្មាបាននិយាយយូរយារហើយទាំងចាក់ដៃទាំងធ្វើសាលាក្តីគឺអាត្មាមិនដែលបានអ្វីមកវិញទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យញាតិញោមនេះស្គាល់អ្វីហៅថាចំណេះដឹងធัวអាបាទហើយបើញាតិញោមមានសាលាមានអីត្រឹមត្រូវអស់ហើយនាំគ្នាមិនគិតមិនគូរក៏វាមិនកើតដែរទី2ការងារវាមានពិតណាស់ស្រែចម្ការច្បារដំណាំប៉ុន្តែវាមិនដែលធ្វើរហូតរវល់រហូតនោះទេគួរតែដាច់ពេលខ្លះដោយពីមុនដែលយើងធ្លាប់សិក្សារៀនសូត្រអ្នកចេះបង្រៀនអ្នកមិនចេះសោះបើរៀនតគ្នាទៅសហការគ្នាកុំយកមេរោគប្រកាន់កុំយកមេរោគចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀលមួលបង្កាច់វាជាជំងឺរាករូសសម្រាប់បំផ្លាញសង្គមជាតិចរិតខ្មែរយើងមួយគឺប្រកែណាស់ចាក់រុកនិយាយដើមគ្នាបំបែកបំបាក់គ្នាហើយបើនៅតែរបៀបនេះជំងឺនេះប្រកាសជាសាយភាយคล้ายទៅជាមហារីកជាបាលមិនជាទេអស់លោកញាតិញោមមកយ៉ាងបានជាញាតិញោមចាំពីអាត្មាឲ្យច្បាស់ក្រោយពេលដែលញោមបានយល់ដឹងធម៌ទៅវាកាត់បន្ថយបើមានសាលាខ្វះខាតយ៉ាងម៉េចអាត្មាមានលទ្ធភាពជួយក៏ជួយទៅហើយបើមិនមានលទ្ធភាពជួយទៅជួយខ្លួនឯងទៅចង់ពង្រីកក៏ពង្រីកទៅប៉ុន្តែថ្ងៃមិញមកផ្លេតនឹងឃើញលខេលខាអស់ហើយមកទៅប្រចាំគ្នាហើយសាលានេះមកទៅអាត្មាគិតថានាំគ្នាលើកទៅដាក់វត្តឲ្យអស់ហ្មងសាលាប៉ុនហ្នឹងមិនទំនួងរុញមកកាត់ថ្លជាតិហើយយ៉ាងគួរតែនាំគ្នាគិតឡើងវិញយូរញាតិញោមនៅក្តោបលើនេះប្រហែលជាមិនចាំពីអាត្មានេះកាលធ្វើសាលាដំបូងបើការពីសាលានេះនៅក្នុងព្រៃតាំងពីសាលានៅដីមិនស្មើកត្រៀកកត្រួឥឡូវវាស្អាតបញ្ចេញរៀងមកឆាប់ចាស់សាលាហ្នឹងតែជាអត់លៀបលេឲ្យគ្នាទេមើលទៅអាសាលៀបសៅបន្តិចបានសាលានោះវាស្អាតញោមដូចស្រីអញ្ចឹងណាញោមក៏ស្រីប្រុសអីបើចង់ស្អាតឲ្យសាលាស្អាតនោះគឺអាសាជូបអាសាថែទាំដូចស្រីបើចង់ស្អាតលៀបលេផាត់ការ៉ែមថែមម្សៅស្អាតសាលាប៉ុនក៏ដូចគ្នាបើចង់កុំឲ្យវាឆាប់ទ្រុឌទ្រោមអាសាជួសជុលបោះសម្អាតទៅហើយបើទៅដល់ធាក់2ធាក់3ធាក់ដួលឯងទៅហ្មងសាលានេះនិយាយច្បាស់ហើយទី2អាត្មាក៏សូមទាវនាមផ្ដល់ព័ត៌មានដែរថាពិធីបុណ្យប្រកាសអាត្មាត្រូវបានលុបចោលអញ្ចឹងអាត្មាចាប់ផ្ដើមធ្វើការចាក់ដីគ្រូនឹងធ្វើបុណ្យឆ្នាំក្រោយកាន់អង្គចាក់ដីម្ដង200ឡានម្ដង300ឡានធ្វើអាខែអត់លុយនឹងយូរអាត្មាអត់ចូលចិត្តខែណាដែលមានលុយនេះឃើញញាតិញោមអាត្មាធ្វើខែណាដែលអត់លុយធ្វើខែនោះហើយជាមើលវាអត់ប៉ុណ្ណាអាត្មាចាក់200ឡានទៅ300ឡានយ៉ាងបានថ្ងៃមិញជាមួយលោកហារីសប្បាយចិត្តអូយសប្បាយចិត្តហើយដល់មក3នាក់ញោមឡានមកក៏ក្រឹកក៏ក្រែងហើយគេហៅថាអាមីអាថោនគេនោះដល់ហើយយូរមកគុណមកបានមានអីតែមកកញ្ចប់ណាបានមកសមងមកទៅវីវោការពិតប្រគេនសមងបាននៅវត្តស្លាមកតោអាត្មាថាបាន5តោនក៏ល្អដែរក៏យកអត់ទាំងអស់យូរបានតែមកថតរូប selfie អីហ្នឹងអស់ហើយយ៉ាងណាក៏នៅតែញញឹមតុកការងារដែលត្រូវធ្វើវានៅតែធ្វើក៏ត្រូវតែបន្តអាត្មាចាក់ដៃពីវនាវហ្នឹងនិយាយតាណាចូលក៏ចូលក៏ចូលក៏ទៅតាមហ្នឹងធ្វើម៉េច
ต่อนนี้เป็นเจี๊ยปลาปะปันนั่งใกล้กาเงียธรรมาคือเพื่อนขนมไข่ซอดจังเงียบยูในนักดาธรรมาจ้องเป็นเจี๊ยทาสลาฉันก่อนธรรมาเธอวัดก่อนธรรมาเธอสลาตามภูมิก่อนธรรมาเธอแต่ธรรมาได้เจ็ดหมดเลยเกิดธรรมาเอาแต่ลูกครองหมดก้อนหมดเลยนั่งแต่เธอให้เงียบยูกู้แต่ขมักอะไรนั่งยังบานฐานรองคะแนนเรียบเล่เรียบเศร้าสลาบอลนั่งลางไปกับอ้อยกับกริชชับจ่าเป้อยู่เล่เปียน่ะเรียบเล่ได้น้องคะแนนเรียบได้จุดโจลได้เนียบกระไอ้กระดอยไอ้บักควักอะไรทำไมเมียนเชื่อเมียนซ้อเมียนอัดเมียนไอ้เต้ามาเลยจังบานทาใกล้กาเงียบปันนั่งปัญญมเพิ่มบ้านขมาหาธรรมาธรรมาขมิ้นซองโยมจ่าอาตมาเธอสลาปปั้นเยอะโยมเธอสลาปปั้นจะกับเชิงทูก่อนปันนังซองยังคนนะจูรวมปันนังประจำมันเป็นหัวเมาจนปราดปันนังมันเป็นเจ้าออกมาตำนางตาเลี้ยมจูมอกเอาสมัยเป็นเจ้าดาวเตียนประเทศบ้านเยตากรุบรูปต่างทรงประเกตบ้านประสานในจูนดาวเนี่ยไสมอนไตรก็โดยจิตเนียตการแต่งลายเซ็งแต่บะใบใจทานแต่การนกขังนกหายกระเรงโลนาเบ้าเนี่ยไสมอนไตรนี่แต่การขนมตีเตียผมเรียบมันประสาวอย่างนาเดาอย่างนาไม่สเตียนนังทองมาเตียนในสมัยมาจับปรามเตียนประเทียนปรามบอลบานเถื่อนนี่โซ่พายกันตระโยงสร้างดาวเนี่ยไสนี่บ้านแต่การขนมซอกกระเตซูเตวโลกับไปอาคาประสันนาบาลเนี่ยไสนี่บ้านจับพบกับนานการขนมตีดสามกูหายกับพลายลายใบแพ้เงียกรอยเอาปอเอาใจเอาสมัยมาจับปรามเตียนประเทศบอลโกนเจ้ากรุบรูปถึงอ้อมเอาแต่ตูบ้านสักไรซับนางเชมรานนางซ้ำประกอบจูประเทศปนแต่ใจมังกรปัวปูนทั้งหลายสมบัติทั้งหลายใบปากกาหรือกอวัตถุกำนองปองปัฒนาอาณาในมุยนุก่อสู้ไม่อ้อมลูกถึงอ้อมบานสำหรับดุสักไรปัฒนาพยังทอมเทศนานาติตาทอเทศนาเราบอกองขยมมกนาธรรมเพียบในบ้านสำได้ในกองมาจนาทอเมียนมาประมาณปนนั้นสร้างมอดจับตายปนนะไอบัง